औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो ऐसी एक तस्बीह है, ऐसा नबवी वजीफ़ा है इंशाअल्लाह ताला कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको दौलत अता फ़रमाते हैं। 7 नस्लों में कोई भी आपके गरीब नहीं होगा। अल्लाह करीम ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम का करम होगा, आप पर करम नवाजी होगी। अल्लाह ताला हर किस्म के असबाब आपको मुहैया फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बेशक इंसान पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है, अल्लाह करीम से मांगता है, इल्तिजाएँ करता है और अल्लाह करीम एक दिन उसको नवाज ही देते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश अलग है। किसी के औलाद है तो उसके लिए अल्लाह करीम ने कोई और आजमाइश रखी है। किसी के पास दौलत है तो उसके लिए औलाद आजमाइश है। किसी की औलाद भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, लेकिन औलाद नाफरमान है। मतलब हर इंसान की ज़िंदगी के इम्तहानात, हर इंसान की ज़िंदगी की आजमाइश अलग है। और अल्लाह करीम इसलिए भी इंसान पर आजमाइश भेजते हैं कि अगर अल्लाह ने किसी ना किसी कमी में आपको मुब्तला ना किया होता तो शायद कि आप अल्लाह को भूल ही बैठते। तो ये सोचा करें कि हमारी ज़िंदगी में जो आजमाइश है, जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने इस वजह से दी हैं कि हम अल्लाह से जुड़े रहें, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ रहे, वरना हम तो अल्लाह को भूल ही जाएं। बेशक कुरान मजीद के कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिससे आँखें अश्कबार हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला ने हमसे पूछा कुरान करीम में, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हमने कहा बला, क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं। इस पर अल्लाह ताला कितने मान से, कितने प्यार से, कितनी फ़िक्र से पूछते हैं, फ़अयना तज़हबून, फिर तुम किधर चले जा रहे हो? कुरान छोड़कर, मेरा रास्ता छोड़कर मुझसे दूर कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ खोए जाते हो? अपनी तन्हाइयों को अल्लाह से सरगोशियों का आदी बना लें। अल्लाह ताला हमें इस राह पर चलने की तौफीक दें जिस पर वो हमें देखना चाहता है। अल्लाह ताला इस दुनिया के गमों से हमें दूर कर दें और सुकून के समरात की लज्जत का मज़ा अल्लाह करीम हमें अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं अतस्बिरून, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे के लिए आजमाइश का ज़रिया बना दिया है, क्या तुम सब्र करोगे? अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? आजमाइश के लिए अल्लाह ताला चुने जाने वाले लोगों की दुआओं को भी अल्लाह ताला ने कबूलियत के लिए चुन रखा है। जिन लोगों को अल्लाह ने आजमाइश के लिए चुना है उनकी दुआओं को भी अल्लाह ताला कबूलियत के लिए चुन लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता जब तक वो इन्हें और बेहतर से बेहतर चीज़ से भरने का इरादा ना कर ले। ऐसा है कि कुछ छिन गया है तो ये खौफ मत खाएं कि अब मिलेगा नहीं, उससे बेहतर अल्लाह करीम नवाजेंगे। जब भी उदास होने लगें खुद को ये याद दिलाया करें कि जिसने मुश्किल दी है इसने मदद का भी वादा कर रखा है। वो आज़माना इस चीज़ से है, वो आज़माता इस चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़्यादा आपको कमी महसूस होती है, आपको सबसे ज़्यादा प्यारी भी वही चीज़ होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा तुनफिकू हत्ता मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तब तक नेकी तक नहीं पहुँच सकते, लन तनालुल बिर्रा तुनफिकू हत्ता मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम तब तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को मेरे रास्ते में कुर्बान ना कर दो। तो अल्लाह ताला प्यारी चीज़ से जो आपको बेहद प्यारी होती है उससे आजमाते हैं ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएंगे, और देखें कि वो अल्लाह ताला आपको इतना अता फ़रमाएंगे कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब जो है वो दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजज़े जो हैं वो अल्लाह करीम ने दुआओं में ही रखे हैं। अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिया से ही मौजज़ा कर देते हैं। एक ख़ूबसूरत दिलचस्प तहरीर में आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी कि एक नौजवान के हवाले से है। कहता है कि असर के वक्त यूनिवर्सिटी पहुंचा और अभी गेट से दाखिल ही हुआ था कि एक नौजवान दरख्त के नीचे हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ रहा था। मैं करीब गया और पूछा, भाई जान आप बता सकते हैं कि आप कौन सा ज़िक्र कर रहे हैं? नौजवान शराफत से भरपूर चेहरे के साथ बोला, अमीर साहब मुझे कुछ ज़्यादा अज़कार याद नहीं है, मैं बस ज़मीन और आसमान, दरख्त और जानवर, नबातात और हशरात, रात और दिन, सूरज और चाँद, आसमान और ज़मीन को देखकर सुबहान अल्लाह कहता रहता हूँ। मेरी ज़बान सुबहान अल्लाह कहने की आदी हो गई है। मैं इस हौसला अफजाई के चंद बोल बोल कर वस्सलाम कहते हुए सीधा मस्जिद पहुँचा कि असर की नमाज़ पढ़ूँ। वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। जो ही तकबीर कही और पहला जुमला बोला, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक,
پڑھا تو ایسے محسوس ہوا جیسے سارا وجود تسبیح میں ڈوب گیا ہو۔ اسی دوران قرآن کریم کی یہ آیت قلب اور ذہن کے پردے پر ظاہر ہونے لگی۔ سبح بحمد ربک حین تقوم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو جس وقت تم کھڑے ہو۔ سورہ طور کی آیت نمبر 48۔ پھر رکوع گیا تو حیران رہ گیا کہ وہاں بھی سبحان ربی العظیم سکھایا گیا۔ پھر کھڑا ہوا اور نماز کے سب سے اہم رکن سجدے میں پیشانی رکھ دی، اور اب یہ حالت وہ تھی جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اتنی قربت والی حالت میں تو کوئی ایسا جملہ سکھایا جائے گا جو ساری دنیا سے مجھے کافی ہو جائے گا۔ میں اس سوچ و بچار میں پیشانی زمین پر رکھ ہی رہا تھا کہ زبان سے بے اختیار ہو کر نکلا سبحان ربی الاعلی۔ میں نماز پڑھ کر کلاس میں تو گیا لیکن ذہن تسبیح کے نور میں پھنسا رہ گیا، اس نور کے حالے میں رہ گیا۔ قرآن و حدیث کی تسبیح والے باغ میں سیر کرتا رہا، ایک ایک آیت ذہن میں گھومتی چلی گئی اور سبحان اللہ کے ساتھ جڑتی گئی۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کہاں کہاں سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی باتوں میں، تانوں اور جملوں میں دل تنگ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تسبیح کریں۔ سورہ حجر کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 98، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی ہے تو تسبیح کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ صافات کی آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں، تو اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بڑے گناہ گار ہیں، اپنی جان پر بہت ظلم کر رہے ہیں تو تسبیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، اے سبحان اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اگر آپ کسی سفر میں کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں تو بھی تسبیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین فرما رہے ہیں، ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب تسبیح بیان کیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کو مل رہی ہیں اور فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، تب بھی آپ جو ہے وہ تسبیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بے شک جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو تم اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی صرف مشکلات میں، پریشانیوں میں نہیں بلکہ کامیابیوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو، شام کو، صبح کو اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ اس طرح قرآن کریم کی آیت جب ستارے ڈوبیں تو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ تسبیح ہی تو ہے جو فرشتوں کا مستقل معمول ہے، پرندوں کا صبح و شام کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کے حوصلہ اور تسلی ہے، اہل جنت کا مزاج ہے۔ انہیں جنت میں ایک تسبیح سکھائی جائے گی اور وہ اس کا ورد کرتے رہیں گے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان موجود ہر چیز کی زبان پر جو تسبیح ہے، تسبیح سے دل مضبوط ہوتا ہے، غم مٹتے ہیں، رب محبت کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنی تسبیح اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں سے اٹھتے تو سبحانک اللہم و بحمدک کہتے، نیند سے بیدار ہوتے تو سبحان اللہ کہتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، کیا اس دن میں 1000 نیکیاں نہیں ہم کما سکتے؟ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو تو 1000 نیکیاں مل جائیں گی۔ ان سب آیات اور حدیث سے اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایک مومن شخص کو پوری زندگی میں، جو اس کی پوری زندگی ہے وہ تسبیح کے گرد گھومتی ہے۔ بے شک درمیان میں نمازیں وغیرہ کرتا ہے، لیکن تسبیح جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے۔ وہ فضا میں اڑتے پرندوں کو دیکھے تو سبحان اللہ،
पानी की लहरों को टकराते हुए देखे तो सुबहान अल्लाह, खामोश झील का नज़ारा करे तो सुबहान अल्लाह, आबशारों का तराना सुने तो सुबहान अल्लाह, चमकते तारों को देखे, मिठास बखेरते चाँद को देखे तो सुबहान अल्लाह कहे, कोयल की कूक सुने तो सुबहान अल्लाह कहे। वो उठता है तो तस्बीह करता है, सोता है तो तस्बीह जो है वो करता है, और तस्बीह खुश होता है तो तस्बीह, इसकी ज़बान तस्बीह की मिठास चख लेती है, दिल तस्बीह का नूर पा लेता है, और रूह तस्बीह से मजबूत हो जाती है, दिमाग तस्बीह से खुल जाता है, पूरी ज़िंदगी सुबहान अल्लाह कहते गुज़र जाती है। और यही वो तस्बीह है आज की। इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। यही वो तस्बीह है जो अल्लाह करीम चारों तरफ अल्लाह के जो नज़ारे हैं, आप चलते फिरते उठते बैठते जिस चीज़ को देखें उसको देखकर सुबहान अल्लाह कहें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको अपनी तमाम तर नेमतों से नवाजेंगे। ये नबवी वजीफ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन है। हर नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते दिन रात हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करें और कहें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वजीफ़ा की इजाज़त आप मांगते हैं, वैसे तो ऐसे वज़ाइफ़ हैं इंशाअल्लाह इसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई के लिए जो लोग पूछते रहते हैं उनके लिए है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, और वजीफ़ा सुनने के बाद सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह जो भी आपका कमेंट हो कमेंट में ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।